Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itulah sewaktu saya pergi ke Beijing, dah ada siapa-siapa dah sampai ke Beijing. Ada dekat Beijing tu ramai Muslim, dan dekat Beijing pun ada masjid. Sebab itulah tak susah kita nak cari kedai makan Muslim dekat Beijing. Dan kalau kita perhatikan, orang Muslim dekat China tu, mereka kuat makan kambing. Bukan saja mereka kuat makan kambing, malahan pada musim sejuk ya, mereka kuat makan kuda. Ada tak siapa-siapa pernah makan kuda kat luar? Dan kuda ni dekat Malaysia ni kita tak makan, tapi boleh kita makan. Pasal apa kita nak makan? Di mana umat Islam dekat China tu, mereka makan kuda sebab tempatnya sejuk. Malah sampai ke peringkat yang terlalu sejuk, jadi mereka kena makan kuda sebab daging kuda itu panas. Dan daging kuda tak sesuai kita makan dekat Malaysia sebab Malaysia sudah panas. Kalau siapa-siapa makan daging kuda dekat Malaysia ni, boleh pecah darah dia dekat sebelah hidung dia. Darah akan keluar hidung sebab terlalu panas. Sebab itulah itu sifatnya daging yang ada pada kuda dan juga pada kambing. Sebab itulah mereka kuat makan kambing. Tapi saya perhatikan bagaimana walaupun mereka kuat makan kambing, tapi di kalangan masyarakat Islam dekat China itu tak ada darah tinggi, tuan-tuan. Malahan penyakit jantung tu amat kurang sekali. Begitu juga dengan penyakit yang berkaitan dengan kolesterol dan juga sumber. Padahal mereka kuat makan kambing. Begitu juga dengan orang Arab, di mana kebetulan pada tahun lepas saya pergi haji. Dan sebelum itu saya pun dah pernah pergi melawat Arab atas jemputan kerajaan Arab Saudi, di mana kami dijemput sebagai VVIP, tuan-tuan, oleh kerajaan Arab Saudi. Maka kami dijemput sebagai tetamu kepada kerajaan Arab, iaitu kami diberikan tiket first class Saudi Airlines untuk pergi ke Arab Saudi. Dan bila saya tengok dia punya tiket dia, harga pergi balik itu lebih kurang 15,000, tuan-tuan. Dan kita pun tak pernah duduk first class international flight. Biasanya economy class ataupun business class. Tapi international flight dengan first class dia, seatnya cukup selesa, tuan-tuan. Iaitu seat yang cukup besar, dengan siap dengan segala bentuk kemudahan, di mana perjalanan daripada Kuala Lumpur nak sampai ke Madinah direct flight ambil masa lebih kurang 6 jam. Dan sepanjang masa 6 jam kami dibagi makan sebanyak 6 kali. Sebab itulah sesama kami berbisik, kami macam binatang ternak. Bila sampai dekat Madinah itu, duduk dekat istana. Sampai dekat Mekah, duduk dekat istana. Dekat Jeddah, duduk dekat istana. Dekat Riyadh pun duduk dekat istana. Malahan kami juga boleh pergi ke Taif tanpa sebarang permit dan juga sebarang bentuk kebenaran, sebab tetamu negara ini diberikan ada sedikit keistimewaan. Dan sepanjang duduk dekat istana itu, kami dilayan macam raja-raja Arab makan. Dan istana yang kami duduk dekat Mekah itu betul-betul menghadap Masjidil Haram. Dan daripada dalam istana itu kita boleh nampak Kaabah. Sebab itulah kadang-kadang kami tak bersolat dalam masjid, kami bersolat dalam bangunan. Sebab dalam bangunan ni boleh nampak Kaabah, boleh nampak orang bersolat. Malah suara dalam masjid disambung masuk ke dalam istana, tuan-tuan. Dan kami dilayan dengan penuh istimewa, di mana kami juga dibagi makan macam raja-raja Arab makan. Tiap-tiap hari kami dibagi makan kambing, tuan-tuan. Nasib baik tak jadi kambing. Tapi saya perhatikan orang Arab pun tak ada darah tinggi. Dan orang Arab pun tak ada masalah dari segi kolesterol. Malah dari segi sakit jantung pun jarang berlaku di kalangan orang Arab. Padahal mereka kuat makan kambing. Begitu juga dengan orang Uzbekistan. Uzbekistan pun tiap-tiap hari makan kambing. Satu ekor kambing boleh habis, tuan-tuan, 4 orang. Kita satu perut pun tak boleh habis. Tapi tak ada juga masalah darah tinggi. Jadi bila saya pergi tempat-tempat yang saya perhatikan, pasal apa mereka makan kambing, darah tak naik. Orang Melayu dekat Malaysia makan kambing, darah naik, tuan-tuan. Rupa-rupanya punca kita makan, cara kita makan tak betul, iaitu kita makan tak ikut cara Nabi. Di mana kita perhatikan, Nabi pernah beritahu kita bahawa makanan daging atas darat tak boleh campur dengan daging dalam laut. Itu pesan daripada Nabi, tapi kita tak pernah ikut. Malah kita perhatikan dekat Malaysia ni, Masya Allah, bukan saja mereka makan kambing, kambing campur lembu, lembu campur ayam, campur ikan, campur sotong, campur udang, campur ketam, campur tapas Sulaiman dan juga sebagainya. Mana tak sakit, tuan-tuan? Sebab itu semua benda itu bercampur. Itulah yang datangkan penyakit. Sedangkan saya perhatikan orang Arab, umat Islam dekat negara China, bila mereka makan kambing, dia makan kambing saja. Kalau mereka makan lembu, dia makan lembu. Tapi biasanya makan kambing, dia tak bercampur dengan daging lain. Tambahan pula, saya perhatikan umat Islam dekat negara China, lepas mereka makan kambing, dia minum teh Cina. Orang Arab lepas makan kambing, minum teh Futina. Orang Uzbekistan lepas makan kambing, dia minum yogurt. Orang India pula lepas makan kambing,
dia minum kairu, iaitu susu masam. Tapi orang Melayu dekat Malaysia lepas makan kambing minum kopi okau-okau. Tak cukup dengan itu, campur pula dengan tongkat ali, campur pula dengan ginseng, campur pula dengan guano, campur bukan lagi 3-in-1, 10-in-1 tuan-tuan. Mana tak mampu tuan-tuan. Dan kalau nak cepat mampu lagi, makanlah kambing dengan durian tuan-tuan. Itu garanti mampu sebenarnya. Jadi masalahnya puncanya bercampur. Cara kita makan tak betul. Sebab itulah Nabi tunjukkan kita cara makan betul. Jadi puncanya sebenarnya bukan daripada makanan. Punca darah tinggi ni bukan daripada kambing. Kambing tak bersalah tau. Yang bersalah ialah kita tak ikut pesan Nabi. Sebab itulah perempuan yang sama sekian, itu satu cara orang Yahudi untuk tak bagi kita beramal dengan sunnah Nabi. Jadi perempuan yang sama sekian, jadi inilah kerja orang Yahudi. Sebab itulah orang Yahudi ini menjadi musuh kepada orang Islam, musuh yang paling nyata, dan mereka dinamakan sebagai golongan kafir harbi perempuan. Tapi dalam masyarakat Islam atau sebuah negara Islam ada lagi satu golongan yang disebut sebagai golongan kafir zimmi tuan. Kafir zimmi ini merupakan golongan yang perlu kita dekati, iaitu orang yang tidak menentang Islam, orang yang boleh terima sisi Islam, orang yang perlu kita jadikan sebagai sahabat, orang yang kena kita sampaikan dakwah kepada mereka. Dan golongan kafir zimmi ini cukup banyak. Orang Cina, orang India, orang asli dan juga sebagainya. Ini termasuk di kalangan orang kafir zimmi. Selagi mana dia tidak menentang Islam, selagi mana dia boleh bekerjasama dengan Islam, selagi mana dia boleh terima sistem Islam. Jadi perempuan yang selalu sekian, jadi benda-benda itu perlu kita fahami. Dan kalau kita fahami, insya-Allah tak ada masalah. Kita akan kenal siapa musuh kita, siapakah yang perlu kita jadikan sebagai sahabat perempuan. Dan kerana itulah maka perempuan yang selalu sekian, jadi nampaknya banyak perkara yang kita nak sebut, tapi tak tersebut pada malam ni. Yang pertama sekali ialah kerana saya memang cukup keletihan. Yang kedua pula ialah kerana saya ada bawa buku terbaru saya, buku yang baru keluar lebih kurang 4 minggu yang lepas, iaitu pada bulan lepas, iaitu buku yang bertajuk Laksamana Haji Muhammad Cengho tuan-tuan. Dan buku ni kebetulan dilancarkan bersempena dengan Mesyuarat Agung Persatuan Cina Muslim Malaysia. Dan buku ini telah dilancarkan oleh bekas Perdana Menteri kita, iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi. Kebetulan Pak La ini merupakan patron atau penaung pada Persatuan Cina Muslim Malaysia, sebab dia mempunyai darah keturunan Cina tuan-tuan. Iaitu datuk sebelah maknya, dia kata berketurunan Cina, iaitu Cina yang datang daripada Kuantung. Tapi bukan Cina mualaf tuan-tuan. Tapi dia kata datuk dia betul-betul Cina Muslim, seluruh keturunannya beragama Islam. Dan sebelah bapaknya ada darah keturunan Arab. Sebab itulah Pak La merupakan Melayu yang merupakan campuran daripada Arab dengan Cina tuan-tuan. Sebab itulah dia telah mencarahkan buku ini. Dan buku ini telah memberikan satu persepsi yang betul terhadap Laksamana Cengho, yang selama ini kita tak begitu mengenali Laksamana Cengho. Yang kita kenal Laksamana Cengho ni ialah sewaktu kita baca buku sejarah. Betul tak? Nah, kita baca buku sejarah, di mana dalam buku sejarah kita tak pernah disebut Laksamana Cengho itu seorang yang beragama Islam. Sebaliknya hanya disebut Laksamana Cengho itu merupakan utusan yang dihantar oleh kerajaan dinasti Ming untuk bawa Puteri Hang Lipo bagi dikahwinkan dengan Sultan Mansur Shah. Betul ke tak betul? Itu tak betul tuan-tuan. Fakta itu boleh kita pertikaikan. Malah fakta itu sebenarnya merupakan satu fakta yang tak sepatutnya masuk dalam buku sejarah. Dan saya dulu tak baca buku sejarah, saya baca Tawarikh tuan-tuan. Dulu Tawarikh. Tapi kalau kita tanya pada budak pada hari ini, apa itu Tawarikh? Dia boleh tanya balik, boleh makan ke tak boleh makan? Tawarikh itu bahasa lama. Dulu tak ada perpustakaan, dulu kita sebut Kutu Kanah. Dulu tak ada geografi, dulu sebut ilmu alam. Jadi sebenarnya Laksamana Cengho ni dia seorang yang beragama Islam, dan 2 kali dia pergi ke Mekah. Kali